Hello guys, good evening. Dami karon guys sa course sa SRP para mga on. Ang among mga dagway guys, perti ng luyaha or kapoy na kaistanan guys, kay gikan mi sa seminar sa kung nanang. Nag-attend ni siya guys, nga amo lang ni siyang gisuportaan. Mga duha na gani siya ka Sabado nag-seminar ya last ni karon guys. Kay gusto man gud ni siya makaman ning seminar guys kay para makakuha na siya, makahealing o sa deliverance po niya guys muna iyang gianhigid guys kay human naman siya confession guys pag last pag yun nga Sabado. Gisapot ni siya guys ganiha kay wala man gud ni siya ka-attend sa misa. Niya dapat maka-attend mag-unta ni siya karon yan saon taman guys nga na late man gyud niya mga 9 AM na gyud ni siya naabot. Unsaon man gud guys, kay ang biyahe guys kay gikan pa sa Talisay, nya tuon pa gud siya namo sa Lapu-Lapu. Kay tuwa man siya nahimutang karon guys, kanang stay nga to kang ate. Nya di man gud na siya pwede diri sa kuha guys, kay abog kaayo yung daghan kay mga baho sa mga pintal. Mo na nga dito sa nako siya ipa-stay nga to sa Lapu-Lapu. Mo na nga sige lang jud miyanig ka late, dili man gud madala sa oras guys. Kay layo man kaayo, nya pag-abot namo sa seminar, nakasugod na sila. Ya, tapos sumana po ng misa nga gud unta nang gusto. So, na failure man gid guys, mo nang ako na lang siyang gipromisehan nga musimba na lang siya sa Lapu-Lapu kay para matuman gid ang iyahang gusto guys. Mamang ginay gipangarap guys nga makapatambal siya. Niya makasimba pud siya guys kung makaari man siya sa Cebu. Hi guys, dami karon sa Chicks Boy. Akong kauban karon silang ate, si Nanang, Ezekiel, si Regine, niya, ug uban pa guys nga ng mga tao ra bitaw guys oy. Nanang guys, gisapot. Mo na niya mong panihapon guys. Mga unta ninyo guys. Ug katong wala pa kasuroy nga ri guys, nga Rizal Course sa SRP, nindot kay suroyan nga ri guys, relaxing sa di siya kay dol sa dagat. Nya daghan po siya kapilian nga mga restaurant. Nya mga mahalon sining uban guys, alalanta sa barato guys, kay di man ta ka-afford og mahal kaayo. Nya napo di siya mga banda guys, nga ri dapit sa may dagat gihapon. Unya nagsuri-suri sa amin ni Ezekiel guys, ang akong pamangkin. Amo lang sa sila gibilin ngadto sa kananan guys. Amo sa nigisuroy nga ri guys kung hindot pa gini ang tanan nga ri nga mga view. Ana moments ani namong duha ni Ezekiel guys. Gusto na unta mi mauli guys after namo nag CR ni Ezekiel. Tapos kay akong nanang guys kay dili naman hinuon mo uli. Gusto naman sa dinoon siya mag-stay nga ri guys. Gusto siya makita sa banda. Kay gusto lagi siya malingaw kay gisapot man ni siya kaganiha kay wala lagi siya kasimba. Muna mo lang sa siya gitugutan nga makita aning banda guys para malingaw-lingaw pud niyang hunahuna. Dili pud ni siya masapot pag abot. Nalingaw kay siya guys oh. Pwede niyang katawa nakita siya sa banda. Kay nindot man sad ang singer guys, nindot man sad og tingog. Di maganahan jud ka guys, dili gud kadayon mo uli kung lami gud siya tingog. Mo na akong nanang, perti gyud niyang kitaa guys, ganahan gud kaayo siya, dugay gyud man ni nakauli guys, mga 10 PM. Nya, nag-request pud mi ani niya og kanta guys, never enough. Nya nindot kay niya pagkakanta, appreciate kaayo mi guys. Mo na dinhi na lang kutob guys, kay manguli na mi. Thank you for watching guys.